nakitak da ito, hindi. Makapakatawa. Paano maging isang bayani? Isulat ang sagot. Step 1, Step 2. Bayani ag bayani. Ocho. Fill in the blanks. Baka. Kabibe. Data. Ay, animal, kuko. Kuko! Sabali na panunood. Siguro, sabali man siguro na panunood nyo niya. Ini data nga drawing. Sino pa nyo madam dagita drawing nyo. Ay, naapo. Kasla ko gamin ni. My God. Gusto yan, pinakabaso.